आज आंतर्जातिक योग दिवस। श्रीनगरे आंतर्जातिक योग दिवस पालन करलेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जम्मू ओ काश्मीरेर राजधानी प्राणकेंद्र डाल लेकेर तीरे योग दिवस उपलक्षे भाषण देन नरेंद्र मोदी, जेखाने तिनि बोलेन योग समाज परिवर्तनेर नतून रास्ता तैरी करछे। योग ब्यायामेर माध्यमे विश्वे इतिबाचक प्रभाव फेला सम्भव। योग एकटा विज्ञान। तिनि आरो बोलेन विगत 10 बछरे योग ब्यायामेर सम्प्रसारণের फले ता प्रभाव फेलेছে अर्थनैतिक उन्नयनेर ओपर। भारतेर ऋषिकेश एवं काशी थेके केरल पर्यन्त योग टुरिजमेर क्रमबर्धमान प्रवणता लक्ष्य करा जाच्छे। योग सेंटारेर पाशापाशी योग रिट्रिट रिसर्ट तैरी होच्छे। आंतर्जातिक पर्यटकरा योग अभिज्ञतार सन्धाने भारते भिड़ करछेन। व्यक्तिगत योग प्रशिक्षकदेर फिटनेस रुटिनेर जोन्नो खोज बाड़छे। कोम्पानिगुलितेও যোগাসন নিয়ে প্রোগ্রাম করা হচ্ছে। যোগাসনের জন্য আলাদা পোশাকের ব্যবসা দারুণ চলছে। এই বিষয়গুলো তরুণদের জন্য নতুন পথ খুলে দিয়েছে, নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ দিয়েছে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি আরও বলেন, সৌদি আরবে এবং জার্মানিতে কোটির বেশি মানুষ যোগ অভ্যাস করেন এবং তারা নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে যোগ সম্পর্কে পরামর্শও করেন। এদিকে বঙ্গে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে দীঘার সমুদ্র সৈকতে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী যোগ অভ্যাস করেন। রাজনৈতিক তরজার বাইরে বেরিয়ে আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে যোগ অভ্যাসে মেতে উঠলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সৃঞ্জিনী সরকারের রিপোর্ট, ক্যাল কলিং টিভি, কলকাতা।